Muy buenos días, tengan todos, Dios les bendiga. Good morning. How are y'all today? Hope you guys are all blessed this morning. En este día vamos nuevamente a estar dando el mensaje de Dios a través de Facebook y lo vamos a estar haciendo nuevamente en español y en inglés. And this day we're going to be giving the message again in a bilingual form, Spanish and English. Y bueno, pues aprovechando el momento y la ocasión, quiero darle un fuerte saludo y muchas felicidades a todas las mamás. Quiero dar especialmente un saludo y pues muchas felicidades a mi mamá desde luego también a mi esposa, a mi suegra y a todas las mamás que nos están mirando y bueno, en general a todas las mamás. And this morning we would like to congratulate all the moms that are celebrating this Mother's Day. My mother-in-law, we'd like to say Happy Mother's Day to my mom and to all the moms out there who are celebrating this day, being a mom. Y bueno, pues hablar de mamás, estamos hablando de mujeres y las mujeres juegan un papel muy importante en la vida cotidiana de todos nosotros y la palabra de Dios habla y enseña muchas cosas acerca de lo que lleva a una mujer realmente a ser una mujer ejemplar, a ser una mujer virtuosa. So in this day we're going to be talking about what makes a mother a virtuous woman, what makes her a good example. Y de eso quiero tocar algunos versículos en esta mañana que sé que serán de gran bendición para todos nosotros. So in this morning I'd like to talk to you about that and using the Bible verses. Ok, ¿qué es lo que hace y qué es lo que lleva realmente a una mujer convertirse en una mujer virtuosa? La palabra de Dios nos enseña en el libro de Proverbios. What does it take for a woman to become a virtuous woman? The word says in the book of Proverbs, En el capítulo 31, in Proverbs chapter 31, versículo 10, verse 10, dice la palabra de Dios: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. the Bible says, who can find a virtuous woman? For her price is far above rubies. Es bien interesante, incluso un poco chistoso, ver de qué forma comienza este versículo. It's interesting, it's even a little bit funny to think about how this verse starts. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Because the verse says, virtuous woman, who will find her? Parece interesante cuando hace la pregunta, bueno, ¿y quién va a hallar una mujer virtuosa? Al parecer el proverbista expone que las mujeres virtuosas están escasas. Apparently, it's the way that the proverbist explains this verse is kind of funny because he's actually making that question that, you know, where are we going to find this virtuous woman? Y ahí es donde está el asunto, cuando el proverbista Salomón dice, ¿quién la va a hallar? So when Solomon says, who will find her? No se refiere en primer lugar a el asunto de una mujer. En otras palabras, el proverbista no está haciendo el enfoque en la mujer en sí misma, en que es difícil encontrar esa mujer virtuosa. So the proverbist isn't making a focus on that he can't find that virtuous woman. No porque no haya mujeres virtuosas, Not because there isn't any virtuous woman, sino pregunta, ¿quién puede encontrar esa mujer virtuosa? but he's asking who can find that virtuous woman. En otras palabras, el proverbista nos deja saber y le hace la pregunta a un hombre, ¿quién puede encontrar esa mujer virtuosa? In other words, the proverbist is asking a man who can find that virtuous woman. Es decir, y aquí es donde quiero que prestemos atención, todos los hombres
All men have to pay attention. All men have to pay attention. Tienen que poner atención los hombres porque aquí este es un asunto, como decimos aquí en México, es un asunto de machos. All men have to pay attention because this is like how we say in Mexico, this is a macho man. Macho man. Es un asunto realmente de hombres. Estamos acostumbrados a hacernos o presumir nuestro machismo, ¿no? We're used to having a bunch of pride about being macho men. Pero esto es ser realmente un verdadero hombre. But this is what truthfully is to be a real man. El problema no es que no haya mujeres virtuosas. The problem is that there isn't any virtuous woman. El problema es que no hay hombres que encuentren esa mujer virtuosa. The problem is that there isn't any men that are finding any virtuous woman. En otras palabras, la mujer, In other words, the woman, en su esencia, ya es virtuosa. in her essence, is already a virtuous woman. El problema es que no hay hombres de verdad The problem is that there's no real men que encuentren esa esencia dentro de la mujer that can find that essence in the woman, que la haga virtuosa. that essence that makes her virtuous. Es como pensar el encontrar un diamante. It's like thinking about finding a diamond. Los que saben de esto saben que un diamante se encuentra como una piedra áspera. Those who know about this know that a diamond is found as a very hard, it's like a very hard rock form. Pero quien sabe de diamantes sabe cómo pulir y sacar los brillos y los cortes para hacer de esta piedra que no tiene mucho atractivo, hacerla de un gran valor y de un gran atractivo. But those who know about diamonds know how to take that rock form of the diamond and make it a shiny diamond and make it look like in the form that we're used to seeing it. Realmente este es un tema muy extenso y solamente voy a hablar un poco acerca de encontrar esa mujer virtuosa. Más adelante tal vez hablemos más a fondo. This is a very extensive topic, but we're just going to talk briefly about this topic today. O sea que cuando hablamos de encontrar esta mujer virtuosa, estamos hablando de un hombre sabio que se comporta como un hombre de verdad para sacar lo mejor de esta mujer. When we talk about this man who finds this virtuous woman, we're talking about a wise man. Cuando uno es soltero y está pensando, ya está en la edad de pensar, de casarse, When you're a single man and you're thinking about the age that you're going to get married, por lo regular, esto sucede tanto a varones como a mujeres. well, this regularly happens men and women when you're thinking about getting married. El hombre está esperando buscar, encontrar la mujer de sus sueños. The man is looking to look for that woman of his dreams. Y la mujer está esperando encontrar su príncipe azul. And the woman is looking for that Prince Charming. De hecho, vemos en películas de Hollywood And we see in Hollywood movies historias fantásticas y perfectas. those perfect, fantastical movies. Y muy a menudo nos venden esa imagen And we're usually sold that image donde se encuentra a esa pieza hecha, la mujer perfecta y el hombre perfecto. We're given that image where you see the perfect woman and the perfect man. Pero en la realidad eso no es así. But in reality, it's not like that. Uno jamás va a encontrar en un noviazgo o en la mujer con la que apenas uno se casó esa mujer virtuosa. When you first get married, you're not going to find that perfect, virtuous woman. De hecho, encontraremos muchos errores el uno del otro. And when we get married, we're going to find that we both have various errors in our lives. Porque estamos hablando de diferentes crianzas, diferentes formaciones, tanto de la esposa como del esposo. Ambos vienen de diferentes familias. Because we're talking about different
backgrounds from each person. Each person has a different childhood upbringing. Es decir, a la hora de unirse un matrimonio chocan dos culturas diferentes. At the time that a couple gets married, there's there's two different cultures. Algunos psicólogos que se enfocan en el tema del matrimonio hablan que los primeros 5 años son los más difíciles. Some psychologists talk about that the first 5 years of marriage are the most hardest ones. ¿Por qué? Porque hay un choque de culturas y va a haber muchos problemas. Because there's going to be a crash of cultures and there's going to be a lot of problems because of that. De hecho, yo he escuchado a muchos conferencistas And I've heard many conferences que hablan de este tema, that talk about this topic, pero algunos otros ni siquiera son casados. but many others are not even married when they talk about this. De hecho, hay muchos que hablan de este tema, pero nunca se han casado, por lo menos que se sepa. And there's many that talk about this topic but have never even gotten married that I know of. Entonces, sí, tal vez pueden dar una conferencia muy bonita, pero no están hablando de un mundo real. And maybe they could give a beautiful speech, but they're not talking about something that is happening in their real life. Las películas románticas son hermosas, pero no es el mundo real. The romantic movies are beautiful, but it's not the real life. Porque en las películas no aparece que hay que planchar, que hay que hacer de comer, que hay que limpiar la casa y que hay que trabajar. Por lo regular, siempre tienen y vivieron felices por siempre. Because in movies, you don't see that somebody has to iron, somebody has to cook, somebody has to work. You just see they lived happily ever after. Y cuando traemos esas ideas de fantasía al mundo real, chocan porque la realidad no tiene nada que ver con la fantasía. And when you bring those ideas to real life, everything crashes down because you realize that what you saw in those movies doesn't have anything to do with how real life is. Y en este tiempo que yo llevo de casado con mi esposa, And in this time that we've been married, y al igual que somos padres de 3 hijos, and since we're parents, he encontrado una sola forma tanto de ser buen esposo como de ser buen padre. I've only found one way to be a good husband and to be a good father. Solo una forma. Just one way. Y es bajo la dirección de Dios a través de la Biblia. And it's under God's guidance with the Word of God. Y esto no se trata, yo he repetido muchas veces acerca de que esto no se trata de ninguna religión. And I repeat multiple times that this is not about religion. ¿Por qué? Porque sé a quién me estoy dirigiendo y por lo regular la gran mayoría de las personas que están mirando estos videos traemos una mentalidad de que todo lo que tiene que ver con Dios tiene que ver con una religión, y eso no es así. And many of us might be thinking in this moment that all of this has to do with religion, but talking about the Bible is not about religion. De hecho, Dios podríamos decir que no tiene absolutamente nada que ver con ninguna religión. God does not have to do anything, does not have anything to do with any religion. La religión más bien es algo para calmar la conciencia y dar cortes y vueltas a las responsabilidades que debemos de afrontar como hombres o como personas. Religion is a name given so that we have a reason to want to calm our conscious mind. Pero Dios no tiene nada que ver con una religión, porque lo que Dios nos enseña es una transformación de vida, una vida real. God doesn't have anything to do with religion, because what God wants to teach us is to have a real life relationship with Him and for Him to transform our lives. Entonces, cuando hablamos de ser un buen esposo y un buen padre, estamos hablando de que Dios tiene que transformar nuestra mente y nuestro corazón. So when we're talking about how to be a good father or a good husband, we're talking about that we want God to transform our heart. Y aquí es donde empieza lo interesante. And this is where the interesting part starts. Cuando yo
Cuando yo me dejo guiar por Dios, yo comienzo a ver las cosas con diferentes ojos. When I started letting myself be guided by God, I started seeing life in a different way. Hoy en día el auge del divorcio ha crecido desmedidamente. Nowadays, the percentage of divorces have increased so much. ¿Por qué? Why is this? Porque no hay sabiduría de Dios dentro de los matrimonios. Because there is no wisdom from God in the marriages. Y cuando no hay sabiduría de Dios dentro de un matrimonio, And when there's not wisdom in the marriages, solamente nos vamos a enfocar en los defectos de la pareja. then we're just gonna start focusing on the defects of our spouse. Pero hoy solamente voy a hablar del problema del hombre al no ver la virtud de su esposa. But just for today, I'm just gonna talk about the problem that a man could face when he doesn't see that virtue in his wife. Porque claro, la mujer tiene un rol muy importante, pero hoy vamos a hablar solo del hombre. And of course, a woman has a very important role, but today we're just gonna focus on the man. Cuando la palabra de Dios dice mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Está refiriéndose a la sabiduría de un hombre para descubrir esa belleza de esa mujer. When the word of God is talking about the virtuous woman, who will find her, the Bible is talking about that discovery of that man being able to see that virtue in his wife. En otras palabras, yo soy el responsable de descubrir la belleza que mi esposa tiene. In other words, I am responsible of seeing that beauty that my wife has. Y para poder hacerlo, no existe otra forma que a través de Dios. And to be able to do that, I have to do it through God's eyes. Por lo regular a mí me gusta hacer muchas preguntas a los matrimonios que tienen una trayectoria muchísimo más larga que la que llevo con mi esposa. I personally like to ask a lot of married couples about their married life that have been married for many more years than me and my wife have. Y he hecho algunos comentarios como por ejemplo, bueno, hay familias que no conocen realmente de Dios y se ven sumamente felices. And I've asked, well, I made comments, you know, like, how come there's a lot of families that Muchas familias que no conocen de Dios y son muy felices. There's a lot of families that don't know about God, but they seem so happy. Y muchos matrimonios me han respondido lo siguiente. And lots of marriages have answered to me this question. Las apariencias engañan. You can't judge a book by its cover. Detrás de la puerta la historia es otra. Behind closed doors is another story. Y bueno, los testimonios yo creo que saldrían sobrando cuando hablamos de matrimonios que se ven sumamente felices y terminan separados. And I think that there are a lot of testimonies about marriages who seem to be happy, but they end up being separated. Pero la gran mayoría no se separa, la gran mayoría siguen viviendo juntos. There are many that seem to be happy and we wonder about them, but they're still living in the same house even though that they're separated emotionally from each other. ¿Y cuál es el problema? El problema es que lo único que los une es una responsabilidad, tal vez porque ahora existen hijos, pero no porque existe amor. And what's the problem? The only thing that might be uniting them in that moment to keep them together in that household is their children. Personalmente creo que no puede haber, o tal vez una de las peores cosas que nos puede pasar en esta tierra es vivir con alguien que no amamos. I think that one of the worst things that could happen in our lives is to live with somebody that we don't love. Por eso es muy importante que como hombres seamos hombres para descubrir a esa mujer virtuosa. So this is why I think it's very important as men for us to discover that virtuous woman. Y poder vivir enamorándonos de ella cada día. And to live, fall in love with her every day. Necesitamos sabiduría de Dios. We need to have that wisdom from God. El que no tiene sabiduría de Dios Whoever doesn't have that wisdom from God
siempre va a encontrar belleza is always going to find that beauty en la que no es su mujer. in that woman that's not his wife. Hace algunos años A couple of years ago, hice un diplomado I was studying. Acerca de consejería familiar. I was studying about family counseling. Y leyendo algunos de los libros que tenía que leer, And as I was reading one of the books that they had assigned us to read, habían algunas encuestas maravillosas. there were some really good surveys. Y una de las cosas que descubrí es que hay estudios And one of the things that I discovered in those surveys is that there are studies donde las confesiones de las personas where the confessions of people que se han separado that have separated, pensando en que serían felices con otra persona, thinking that they would be happy with other people, más del 90% more than 90% terminan diciendo lo mismo. finish saying the same thing. Mi expareja My last spouse era mejor que mi actual pareja. was better than my recent spouse. ¿Por qué? Why is this? Porque el problema no está en cambiar de pareja. Because the problem is not changing your spouse. El problema es no tener la sabiduría de Dios para encontrar la belleza en la persona con la que nos hemos casado. The problem is that as men we're not finding that virtue, that beauty in the woman that we married. Y de forma breve quiero compartir algunos consejos que la palabra de Dios nos dice. And in a brief way, I would like to share some Bible verses that talks about this. Consejos que la palabra de Dios nos enseña para portarnos como verdaderos hombres. I'm going to read Bible verses that talk about advice on how to be better men. El primer consejo que aparece en la palabra de Dios se encuentra en el libro de Génesis. The first advice that I would like to us to look at is going to be in the book of Genesis. En el libro de Génesis capítulo 2 versículo 24. In the book of Genesis chapter 2 verse 24. Verse 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Therefore shall a man leave his father and his mother, Y se unirá a su mujer. and shall cleave unto his wife, Y serán una sola and carne. they shall be one flesh. Chuscamente algunos comentan, chistosamente funny, Funnily, in a silly way, some people comment, que ¿por qué Dios le dice esto a Adán si él ni siquiera tenía una suegra? they say this about this verse. Why did God tell Adam this if he didn't have a mother-in-law? Pero de todas maneras está en la Biblia. But it's in the Bible. Y Pablo lo repite después en el libro de Efesios. And Paul repeats this later in the Bible. El mismo versículo. The same verse. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Therefore shall a man leave his father and his mother, Y se unirá a su mujer. and shall cleave unto his wife, Y serán una sola carne. and they shall be one flesh. Este versículo no habla, hay que prestar atención, no habla de olvidarnos de nuestros padres. This verse is not talking about forgetting about your parents. Está hablando desde un punto de vista espiritual. It's talking about a spiritual way. Se supone que los padres, It's supposed that parents, mientras están criando a los hijos, while they're raising their children, deben de ser rigurosamente they must be rigorously, deben de llevar a los hijos al camino de Dios. they must persevere in upbringing their children in God's word. Deben de hablar la palabra de Dios a los hijos siempre. They must always talk about God's word to their children. Deben sembrar el temor a Dios siempre. They must place in their children's hearts that respect for God. Así es que cuando alguien se hace adulto So when somebody becomes an adult y se casa, and they get married, está hablando de que esta persona ya debe de olvidar
que sus padres le van a estar recordando que necesita obedecer a Dios. This verse is saying that when that child grows up to an adult, he doesn't need to be reminded constantly by his parents that he needs to obey the word of God or look for God's path. We would suppose he's already doing this. Ahora, como jefe de familia, now as a husband, tiene que tomar la responsabilidad. He has to take that responsibility. De ahora llevar a su familia. He has to take the responsibility to take his family. A los caminos de Dios. To have that relationship with God. Eso es lo que hace un hombre. That's what a man does. Llevar a su familia. Take his family. Al conocimiento de Dios. To the knowledge about God. Debe de olvidarse ahora. He needs to forget now. De que son sus padres que tendrán que decirle. That his parents used to be the ones that used to tell him. Hijo, tienes que buscar a Dios. Son, you have to look for God. Hijo, tienes que portarte bien. Son, you have to be good. Hijo, tienes que leer la palabra de Dios. Son, you have to read the Bible. No más. That he has to forget about that. Ahora somos hombres de verdad. Now we are real men. Y nosotros and we somos quienes enseñamos la palabra de Dios. Have to be the ones that show that word of God in our household. Eso es ser un hombre de verdad. That's being a real man. Y eso es comenzar a moverse en la sabiduría de Dios. And that is to begin to move in the wisdom that God has given you. Y eso es comenzar a descubrir la belleza de una persona. And that's the beginning of discovering that beauty in that person. Porque es muy fácil because it's very easy ser apreciado to be appreciated y tener buenas relaciones and to have good relationships fuera de casa. Outside of your home. Pero qué difícil But how difficult it es tener una buena relación to have a good relationship con los de casa. With those that are in your household. Todos pueden hablar bien de ti. Everybody could speak well about you. Pero ¿qué dicen tus hijos? But what do your children say about you? ¿Qué dice tu esposa? What does your wife say about you? Ese es el asunto. That is what I'm trying to let you know. Y la opinión de tus hijos y de tu esposa and the opinion of your children and your wife es lo que más importa. Is what should most ¿Qué matter. importa lo que digan otras personas? It shouldn't matter what people Al say final ellos no te conocen. because they don't know you. Quien te conoce realmente Who really knows you son los hijos is your children y es la esposa. and your wife. Ellos son los mejores jueces de tu vida. They are the best judges of your life. Después de Dios, desde luego. Of course, after God. Cuando nosotros nos comportamos como los hombres que la palabra de Dios dice que son hombres, when we actually take that step in being those men that the Bible says are men, podremos descubrir la belleza de nuestra familia. then we'll be able to see that beauty in our family. Podremos amar a nuestra familia We can love our family y podremos ser amados por ella. and we can be loved by them. Otro de los consejos de forma rápida y muy rápida que quiero tocar en este tiempo es en el libro de Efesios. And another advice I would like to give you is in the book of Ephesians. En el capítulo 5, versículo 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. In Ephesians chapter 5 verse 22 it says, wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. Y este es un versículo que nos fascina a los hombres. La Biblia dice que mi esposa tiene que estar sujeta a mí. And this is a verse that many of us men love. You know, wives, submit to your husbands. La Biblia dice que la esposa tiene que someterse y sujetarse a su esposo. And we love this verse because we say, as a prideful men sometimes we say, wives, submit to your husbands. Pero, ¿a cuál hombre? But to which man Mire, is this word referred to? La Biblia dice que una mujer debe de estar sujeta al marido, pero no cualquier marido, a este marido que dice la Biblia. Escuche, porque el marido es cabeza de la mujer. The Bible says that we need to submit to this kind of man, not just any man, but this kind of man that the Bible is talking about. And it says, the Bible says, for the husband is the head of the wife. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, therefore, as the church is subject unto Christ,
también las casadas lo estén a sus maridos en todo. So let the wives be to their own husbands in everything. ¿Cuáles son los hombres Which are these men a los cuales su esposa se debe de someter? to which women have to submit to? Los que están sometidos a la voluntad de Cristo. Those that are submitted themselves to God's will. ¿Sabe que para ser un hombre de verdad Do you know that to be a real man, se requiere mucha valentía you are required to be very brave para hacer la voluntad de Dios? to do God's will? El hombre cobarde That man who is a coward es quien somete a la fuerza. is that man who wants to make his wife submit by force. El hombre valiente That brave man somete a la esposa submits his wife mediante el ejemplo. by example. O sea, So, que cuando yo someto mi vida a la voluntad de Jesucristo, when I submit my life to God's will, Dios transforma mi vida God transforms my life, y por consecuencia and by consequence, la esposa my wife se somete al esposo submits to her husband sin necesidad de usar la fuerza. without having to use force. Esa es la fórmula que dice la palabra de Dios. That's the formula that God's word is telling us. Y entonces la pregunta es, So the question is, ¿cuántos hombres valientes hay? how many brave men are there? El versículo 25 dice, maridos, Verse 25 says, husbands, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. husband, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. ¿Cuál es la forma en la que un hombre de verdad ama a su esposa? What's that way that a real man loves his wife? Da su vida por ella. Gives his life for her. El amor no tiene que ver en principio con un sentimiento, Love doesn't have to do with a feeling, tiene que ver con una acción. it has to do with an action. La palabra de Dios dice en el libro de Juan capítulo 3 versículo 16, The Bible says in John 3:16, chapter 3, verse 16, que de tal manera amó Dios al mundo, that in this way God so loved the world que dio a su único hijo, that he gave his only son, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. so that all who believe in him may not get lost, but have that everlasting life. Pero dice, amó al mundo que dio. That he loved the world and he gave. O sea que el amor es una acción. So love is an action. No comienza con un sentimiento. It doesn't begin with a feeling. El amor de las películas The love that we see in movies comienza con un sentimiento. begins with a feeling, Y esa es una mentira. and that's a lie. El amor real Real love comienza con una acción. begins with an action. En otras palabras, In other words, yo no puedo amar a mi esposa I can't love my wife si espero tener el sentimiento. if I begin with that Porque me feeling. puedo despertar diciendo, Because I could wake up saying, hoy no siento amar a mi esposa. today I don't feel like loving my wife. No siento regalarle un ramo de flores. Today I don't feel like giving her flowers. No siento decirle que se ve bella. Today I don't feel like telling her she looks nice. No siento hacerla sentir bien. I don't feel like making her feel good today. Si tú esperas If you wait hacer sentir bien a tu esposa to feel like making her feel good, partiendo de un sentimiento, because you're trying to do this with emotion, jamás va a suceder. it's not going to happen. Todo comienza con una acción. You have to start with actions. Si tú comienzas con una acción, If you start with actions, después se dará el sentimiento. then the feelings will come later. Esa es la fórmula del amor. That's how the formula of love really works. Comienza con una acción It begins with an action, y después se transformará en un sentimiento. and then later transforms into emotions and feelings. Pero para comenzar con una acción sin un sentimiento, But to start with an action without having feelings, se requiere valentía. you need to be brave. Se requiere ser un hombre de verdad. You need to be a real man. Se requiere fuerza. You need strength. Se requiere carácter. You need to have that character. Y ese es el carácter de Jesucristo. And that's to have Christ's character. ¿Qué razones tenía Jesucristo para amar a la iglesia? What reasons did Christ have to love the church? Ninguna. He didn't have any reason. ¿Éramos buenos? Were we good? No. No. ¿Éramos puros? Were we pure? De ninguna manera. No.
¿Qué hizo la iglesia? What did the church do? ¿O qué hicieron las personas? Or what did the people do? Lo asesinaron. They killed him. Y sin embargo, él amó a la iglesia. But yet he still loved the church. Y se dio a sí mismo por ella. And he gave his life for the No church. había razones para amar, He didn't have any reason to love us, pero él lo hizo. but he did it. Y dice que de esa forma hay que amar a la esposa. And the Bible says that in this way, as men, we have to love our wives. O sea que al principio habrá razones. So in the beginning there will be reasons. Tal vez las razones sean pocas porque al principio encontraremos muchos defectos. Maybe in the beginning we'll have a few reasons, but Habrá muchos defectos, encontraremos muchos defectos. we'll find in the beginning that there are also a lot of defects. Porque, como repito, chocan dos culturas diferentes. Because as I repeat, two cultures are crashing into each other. Pero cuando tenemos la mente de Jesucristo, When we have Jesus' mind, tenemos el carácter when we have Jesus' mind teaching us, we have that character de comenzar a amar to begin to love con una acción with an action, para que después sea un sentimiento. so it could later become a feeling. Dice el versículo 26, And verse 26 says, después de haber dicho que Jesucristo se entregó por la iglesia, dice el verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. and after have read, husbands love your wives, even as Christ loved the church and also gave himself for it. We're reading 26, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuvo mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. So ought men to love their wives as their own bodies. He that loved his wife loved himself. ¿Cómo amó Jesucristo a la iglesia? Después dice que número uno, se dio por ella. How did Christ love the church? Number one, he gave his life for the church. Y después dice que la purificó por la palabra. And then it says that he purified it by the word. O sea que un hombre So a man debe de amar a su esposa, has to love his wife, dando su vida por ella, giving his life for her, pero también tiene que hablar y predicar la palabra de Dios. but he also has to preach the word of God. Miren lo que dice en el libro de Primero de Timoteo 3:1. Let's look what the Bible says in 1 Timothy verse 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena cosa desea. Dice, si alguno anhela obispado, o sea, si alguno anhela ser obispo, buena cosa desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Let's see what 1 Timothy says in chapter 3, verse 1. This is a true saying. If a man desire the office of a bishop, he desire good work. A bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behavior, given to hospitality, apt to teach. O sea que el hombre de Dios So the man of God dice que tiene que ser casado. says he has to be married, Pero este hombre de Dios que es casado but this man of God that is to be married is married or to be married debe de pertenecer a una sola mujer. is to be married to just one woman. Debe de ser prudente, He needs to be decoroso, vigilant and sober, hospedador. of good Y dice behavior, apto para enseñar. given to hospitality, ¿Enseñar qué? and able to teach, Palabra de Dios. and able to teach the word of God. Debe de ser apto de enseñar la palabra de Dios. He needs to be able to teach the word of God. No puede ser un hombre cabeza hueca, He can't be a man with an empty head, que después del trabajo se siente cansado that after work he comes home, he's all tired, y lo único que sabe hacer es ver películas. and the only thing he knows how to do is just watch TV. Para abrir la palabra de Dios y estudiarla. Para poder abrir la palabra de Dios y estudiarla.
To be able to listen, to be able to preach the word of God and study it, se necesita carácter, we need to have se character. necesita valentía. We need to have that bravery. Estudiar la palabra de We need to Dios study the word of es de God. hombres. That's being a real Y man. esos son los hombres And that's what the Bible is saying that we need to, how we need to be. que descubren Those are the men that discover la virtud, the virtue, la belleza the beauty de una mujer. of a woman. Así que, mis amados hermanos, So, my fellow brothers, friends, and viewers, el mejor regalo the best gift que le podemos dar that we can give a nuestras esposas que son madres to our wives, that are mothers, es descubrir sus bellezas. is to discover that virtue in them. ¿Cómo? How? Siendo hombres. Being a ¿Qué man. clase de hombres? What kind of man? Los que la Biblia nos enseña. That man that the Bible is teaching us. Verá que se necesita ser más hombre, You will see that you need to be more of a man, más valiente, more braver, para ser un hombre de la Biblia, to be a man of God, que para ser un hombre que lo único que sabe hacer es golpear y gritar. than to be one of those men that the only thing know how to do is hit and yell. Regresando nuevamente y para concluir, And returning to the Bible and to en Efesios 5:31, and to end this, and Ephesians, nuevamente Pablo repite el versículo de Génesis 3:24. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. returning to the book of Ephesians in chapter 5, verse 31, the Bible says, for this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they shall be one flesh. Recordemos, está hablando no de olvidarse de los padres, está hablando de ahora ser nosotros quienes proveamos la espiritualidad en casa. Reminding y'all that this word is not talking about forgetting about your parents. No, it's talking about that now we have to have that, be able to influence that spiritual life in the family. Y concluye diciendo el verso 32 y 33, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. And verse 32 says, this is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respeta a su marido. Nevertheless, let every one of you in particular so love his wife, even as himself, and the wife see that she reverence her husband. Concluimos diciendo el verso 33. Entonces, las necesidades del hombre y de la mujer son distintas. So the needs of a man and a woman are different. El hombre necesita respeto, Man needs respect, la mujer necesita amor. and the women need love. Pero el hombre no puede amar a su esposa But a man can't love his wife si no tiene a Jesucristo. if he doesn't have Jesus. Y la mujer no puede respetar a su esposo And a woman can't respect her husband si no tiene a Jesucristo. if she doesn't have Jesus. ¿Y cómo tenemos a Jesucristo? And how are we going to have Jesus? No mediante una religión, Not with the religion, sino mediante una relación but with the relationship with God. con Dios. But by having a relationship with God. Esa es la forma correcta That's the correct form de descubrir la belleza en casa, to discover that beauty in our homes. y nos daremos cuenta And we'll realize que en casa that at home tenemos lo mejor. we have the best. No hace falta We don't need buscar en otro lado. to look anywhere else. Seamos hombres de verdad. Let's be those real men. Impactemos al mundo Let's impact that world. siendo hombres de verdad. Being those real men of the Word of God. Son los hombres que este mundo necesita. We're those men those are the men that this world needs. Concluyo And I end this saying, deseándoles wishing y'all que Dios nos ayude a todos los hombres that God may help all of us men para poder amar a nuestras esposas. to be able to love our wives. Que Dios nos ayude That God may help us a descubrir to discover la belleza en casa. that beauty in our homes. Y que Dios ayude a todas las mujeres And that God may that God may help all those women que deben de ser pacientes. to be patient Cuando un hombre está en este proceso when a man is in this process de convertirse en un verdadero hombre. to become that real man that the word says. Vamos a orar. Padre, gracias Let's pray. te damos
En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Father, we give you thanks. te rogamos que bendigas nuestras vidas, to bless our lives, que nos ayudes a hacer tu voluntad. to help us do your Te will. pedimos, Dios del cielo, We ask you, que Lord, traigas paz a los hogares. that you bring peace to our Señor, homes, que esos matrimonios that those marriages que están atravesando problemas, that are facing problems, dificultades, difficulties, tú los ayudes, you Señor. help them, Lord, Que se refugien en el consejo de tu palabra, mi that Dios. they may turn to your word, Te lo Lord. pido en el nombre de We ask you in the Jesús. name of Jesus. Bendice a las familias de tu casa, de tu iglesia, Padre. Bless those families, Lord Te Jesus. pido, Señor, que como padres de familia We ask you that as nos des sabiduría fathers, you give us that wisdom para guiar a nuestros hijos, mi Dios. to guide our Te children. lo pido en el nombre de Jesús. We ask in the name of Jesus. Bendice a todas las familias de esta tierra. Bless all the Y families. te pido especialmente And we ask por las you mujeres, Señor. for the women, Lord. Bendice sus vidas, Bless their Señor. lives, Lord Te lo pido en Jesus. el nombre poderoso We de ask you in the Cristo name of Jesús. Jesus. Dales fortaleza. Give them strength. Y a los varones, Señor, And those men, haznos hombres entendidos, make them, those men that sabios stand y valientes. with wisdom, Lord Gracias te Jesus. damos, Padre. We give you thanks, Gracias te Lord. damos, mi Señor We Jesús. give you thanks, Lord Y gracias Jesus. te damos, Espíritu Santo. We give you thanks, Father. Thank you, Holy Spirit. Amén y amén. Amen. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que tengan una excelente semana y nuevamente feliz Día de las Madres a todas. Muchas bendiciones. God bless y'all and happy Mother's Day to everybody.